राधे राधे मुई आरती स्वागत करछि आपण मान के मोर यूट्यूब चैनल आरती गटिया कुकिंग एंड ब्लॉगिंग चैनल के। तो यहाँ सकाल हो गलान आउ सकाल है मैंने कोविड होता यहाँ जिते मुझे भिडियो करूँ कहत मुई गाधी बुड़ी बासी काम कबार सारिकी मुझे पूजा पाठ सारली आखन मुई नास्ता बनामी मुई आज का चाउल बरा बनाबी से लगी आगरू का राति नु उसना चाउल के बतरे रखी नहीं आउ सकालू यहाँ ग्राइंडिंग फ्राइंडिंग करी भी सारीदेली कहीं जल्दी ग्राइंडिंग करदेली बादल पाक करुँच आ धुका पवन हो बोलिक लाइन किसी ग्यारंटी भी नहीं रहार से लगी यहाँ ग्राइंडिंग करदेली चाउल के आउ गाधी खोली गाधी आसली पूजापूजी कली और एखेन मुई यहाँ रंधा बड़ा भी करबी आउ नास्ता भी बनाबी। तो आम कि बहुत दिन है छना छुनी नहीं खाऊ थी पेट भी भल नहीं रोला आउ सेंता छना पुना भी टे आम कम खाऊलु आउ यहाँ देखिए यहाँ खूब दिन पर खाई मोर लगला कहता बोले यहाँ बादल पाक भी कला बेले टे छानसी बोली चाउल बरा खाई मोर लगुला बोले बाहर भी खाई हेता जे बाकी बाहर टाकि आमट आमट लागसी बोले टे भल नहीं लगे मत बोले से लगे घरे बन कर खाएमोस। तो आसुन देखामी मुई केनता करी चाउल बरा बनासी इटा दूसरा लोग अलग में तार बनूवे का लेकिन मुई जेनता बनासी सेनता ही देखो। तो इटा से जेन कहीं जेन चाउल बतरे रखी थी सका ग्राइंडिंग कर नहीं आटा खाली नून टी आ खाइबार सोडा टी देकर मुई घाटी नौचे टी बेले छाड़देवी कहता तार छानबी यहाँ के एंता टी छाड़देले कि भल हेसी टी बतरीसी कि बोले फुलसी टी से लगी यहाँ राति कि आउ बाहर जेन बनासन कि से गोटे खटा खटा लगसी मत लगसी राति नु एंता ग्राइंडिंग करी रखी दौथे से लगी आटा मुई इे तेल गरम कर नौचे तार गोटे गोटे कर छानबी मुईटा मुई चामच थी कर छानबी हाथे देले भी भल होता मुई चामच टी करनेली अलग किसी दिन घाटी मुईटा जेन ग्राइंडिंग जार थी से ही घाटी नौचे कहीं अलग केते खुरीना मैला करमी बोली आउ छोट भी थिला आउ कम भी थिला कि चाउल बेले ग्राइंडिंग कली आउ से सब के मिसई देली कि जी जेनटा चाहबा दे पारबा मिर्चा अदा लहसुन जेनटा देवार कथा बाकी मुई नून टी खाली देती आउ किसी नहीं दे आईटा एखन गुटे गुटे कर मुई छानी नेबी देखुली पहला तेल गरम है कि नहीं तेल गरम हो बसलान एखन गुटे गुटे कर छानबी एखन कभी छना छुनी नहीं करी मुझे करसी बोली आ छाणली कहता अब देखन यहाँ पूरा दे नेली न पूरा बढ़िया फुलुला भी आगे छोट छोट होबार कथा है घरटा चलसी जेनटा छाणी नेले भी थोड़े ना कि बिकी नेबी कि अलग लोग के देवी से लगी मुई जल्दी जल्दी हेबा बोलिक बड़ बड़ कर नौली देखो केते बढ़िया है एंता कर छाड़ले भल हेसी कहता बाकी आधे एड़की ही करी मुई दुकानटा केनता अलग लगसी आमर घरटा अलग केनता लगुला। तो इतार संगे मुई हाथ घंटा धनिया पतर आउ लहसुन कचा मिर्चा मिसेक चटनी करी आउ काकेर गाजर थिला बेले टी काटी नेली सार खाइबार लगी कहता आउ एतकी ही नास्ता करूँ तार नास्ता नुस्ती करा मुई रंधा बड़ा काम कबार थिला कि बसली नईटा आउ इे मुई भात हो जाता नईटा मुई दाल बसाबी दाल टी भात टी आउ तुन तो थिला लाउ तुन बोले आउ नहीं रांधे ना खाइला बेल के पापड़ पुपड़ा टी भाजबी बोले छानबी कहता आउ आज मत भल भी नहीं लगुला बोले टी केनता कर जल्दी जल्दी रांधि कर टी सुईती मेता लगुला से लगी मुईटा किसी भी नहीं रांधि मुई आउ दाल भात आउ लाउ तुन थिला कहता आउ हेटा गरम करनेली आउ इटा पापड़ टी खाइला बेल के छानी नेबी आउ इटा रांधि बाड़ी गोटे सारली आउ मुझे गोटे प्रिंसेस कट ब्लाउज टे सिले थी जेनथी के मुई हुक नहीं लगई थी बोले यहाँ बसिक लगौली कहता यहाँ होगला न खूब दिन बाकी मत क्या टाइम नहीं मिले इे सिलाबार थी थीसी बोले मुईटा मुझे सब करीटा कर पार्सी लेकिन मोर निजरटा ही कर नहीं पारुली बोले एखन बसिक यहाँ लगौली हुक के दुपहरे एंता काम मने भल हेसी टी काम कबार सारिक एंता फ्री टाइम थी बसले टी मुई एंता जेनटा करबार कथा कर नेसी मोर सिला सुली हो कि मोर पूरा पर्सनल काम जेनटा कहता आउ आज बेसी खरा भी नहीं होता भल भी लगुला
ଆଉ ଏଇଟା କାଲ୍କେ ଯେନ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବାହାର ଆଡ଼େ ଏଇଟା କିନି ବାହାର ଆଡ଼େ ବୋଲେ ଦୁକାନ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କହ ତ ବୋଲେ ଧୁକା ପାଏ ନା ଆସିଲା ବେଲେ ଏଇଟା କିନି ଆମ୍ ବେଟି କରି ଆନିଥିଲୁ ସବେ ବେଟୁଥିଲେ କହ ତ ବୋଲେ ମୁଇଁ ବି ଉତରି ଗଲି ଆଉ ଏଇଟା ବେଟଲି ଆଉ ଏଇଟା ଧୁଇ ଧୁଆ କରିକିନି ମୁଇଁ କାଟି ନେଇଛେ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଏଠି ନୁନ୍ ମିର୍ଚା ଟିକେ ଗୁଣି ଦେବି ଆଉ ସେନୁ ମୁଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଖଟା ଲାଗ୍ବା କି କେନ୍ତା କହୁଥିଲି ଆମ୍ ମନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା ଲେକିନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଟିକେ ଗଲୁ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଆଉ ଏଇଟା କିନି ଆମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲ ଗୋଟେ ଘିନବାର୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ କହ ତ ଆଉ ଏଇଟା ଆଣିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ତାମାନେ ଦୋକାନରୁ ଘିନୁଥିଲେ ଟିକେ ବେଲ୍ ଖାଲି ଠିଆ ହେଲି ଖୁବ ବେଲ୍ କରିଦେଲେ ଦୋକାନରେ ସେ ମଞ୍ଜି ମୁଜା ବି ଘିନବାର୍ ଥିଲା କିନି ଆଉ ତୁନ୍ ଶାଗ ଟିକେ ବି ଘିନି କରି ପଲେଇ ଆଇଲୁ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଆମେ ଘିନି କରି ଆଣିଥିଲୁ କଦେଲ ପୁଟଲ ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ସବୁନୁ ଭଲ ଜିନିଷ କାଣିକି ଏଇଟା ଜରିତି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏଇଟା କିନି କଟିଏ ଆଉ ଇଆଡ଼େ କେତେଟା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ବି ଆଣିଥିଲୁ ଏଇଟା କାଜୁ ବାଦାମ ଆଉ କିସମିସ୍ ଆଉ ପିସ୍ତା ବାଦାମ ତ ଘରେ ଥିଲା ନି ଆନି ଅଖରୋଟ ବି ଆନସୁଁ ଯେ ଅଖରୋଟଟାକେ ଟିକେ କିନି ମୋତେ ଖାଇ ମନେ ଲାଗେ ବେଲେ ନି ଆନଲୁ ଏଥର ବାବୁ ଥିଲା ବେଲେ ଆନୁଥିଲୁ ସବୁଟା ଖାଉଥିଲା ସେ ଆଉ ବାକି ଏଖେନ୍ ତ କିଛି ମନ ବି ନି ଲାଗେ ବାକି ନିଜର ଦେହ ଲାଗି ତ ନିହାତି ତ ଖାଇବ ବୋଲେ ଏଇଟା ଘିନି କରି ଆନିଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଟାକେ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ସାରିଲି ଆଉ କିନି ଏଇଟା ରଖୁଥିଲି ଜିନିଷ ପତ୍ର ମନେ ଯେନ୍ଟା ଆଣିଥିଲୁ ଆଉ ବାକି ଯେନ୍ ସାମାନ ମନେ ଆଣିଥିଲି ନା କାର୍ଟୁନ୍ ଥି ଭରି ଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ଏଇ କାର୍ଟୁନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିନି ସାମାନ ରଖବାର୍ ଲାଗିନି ମୁଇଁ ଏଇଟାକେ ଦୋକାନରୁ ମାଗି ଆଣବ ତକୁ କହିଥିଲି ମୋର୍ ସେ ଯେନ୍ ସିଲାସି ୱେଷ୍ଟ କପଡ଼ା ମନେ ରଖବି ବୋଲିକିରି ତ ଜିନିଷ ପତ୍ର କେ ମନେ କେହଲେ ଏଖେନ୍ ଆନିଥିଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ଭରିକି ରଖି ଦେଇଥିସି ସକାଳେ ଏଇଟାକେ ସଜେଇ ସୁଜା କରି ରଖିନେବି ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ ନେଇଥିଲୁ କା ସେ ବାହାର ଆଡ଼େ ଦୋକାନ ସେଇଟା ଏଇଟା ସେ ଇ ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲଟା ଆନୁଥିଲୁ କହ ତ ଏଇଟା ଗଛେ କିନି ପାଏନ୍ ବି ଦେଇ ପାରବ ଲେକିନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଅଲଗା କାମେ ଆନିଛୁ କହ ତ ଆମର୍ ଗଛ ମନକେ କିନି ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଆନିଛୁ ଗଛ ବୋଇଲେ ଯେନ୍ ତୁନ୍ ଶାଗ ଜଗେଇଛୁ ବାଇଗଣ ପାତଲଘଣ୍ଟା ସେଥି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇନେମୁ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର କେନ୍ତା ରଖିନେଲି ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଏତ୍କି କାମ କବାର୍ ହେଇଯାଇସି ଯେ ମୋତେ ପୁରା ଥକା ଲାଗିସି ରଖା ଥୁଆଟା ହିଁ ମୋତେ ବେଶୀ ହଦରା ଲାଗ୍ସି କଚ୍ କଚ୍ ଲାଗ୍ସି କହ ତ ଆଉ ଏଇଟା ତ ରଖି ରୁଖା ନେଲି ନି ରଖିଲେ ବି କିଏ ଅଛେ ଏକଲା ହିଁ ଅଛେ ଯିଏ ବି ଯେନ୍ତା ବି କରିଲା ହବା ବୋଲେ ମୋତେ ହେନ୍ତା ଜବରଦସ୍ତି ଏଇଟା ରଖିଥୁଇ ନେଲି ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲୁ ଏଇଟା ବତୁରେଇ ନେଲି ବାଦାମ ପିସ୍ତା ବାଦାମ ଏଇଟା କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍ ବି ବତୁରେଇ ନେଇଛେ ଏଇଟାକେ ମୁଇଁ ବତୁରେଇ ବୁତରା କରି ଶୁଇମି କାଲ୍ ସକାଳେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା କିସମିସ୍ ହେ ଦୁଇ ଲୋକର ଲାଗି ଟିକେ 2ଟା 4ଟା ଯେନ୍ତା ହେବା ସେ ହିସାବରେ ବତୁରେଇ ନେଇଛେ କହ ତ ଏଇଟାକେ ଆଉ ମୁଠା ଖାଇ ହେବା କା ଆଉ ଏଇଟା ଡବା ଗୁଟେ ଥି ମୁଇଁ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ମନକେ ଏଇଟା ଭରି ନେଇଛେ ଏନ୍ତା ରଖିଲେ କିନି ଭଲ୍ ରହେସି କହ ତ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖାଲି କିସମିସ୍ ଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ରଖିନେଲି ଆଉ ଏଇଟା ସବୁକେ ମୁଇଁ ଗିନା ଗୁଟେ ଥି ବତୁରେଇ ନେଇଛେ ଏତ୍କି ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା।